Nanguha na daymi mga prutas ana choy nga dalon sa iyang agalon kay mobalikay naman gid po niya tong Paris unyang kadlawon kay tagaan daw niya yang agalon og prutas kay tagaan po daw siya gisa ka milyon. Before ta manguha og prutas choy ato sa gid po nang inuman daan og kape. Unya ato gid po na palanggaon na tong Paris da choy kay mobalikay na ra bagid po. Unya nga among mga sako pa na choy wala gid po nagipeskwela silang mama kay lagi kay mobalikay naman gid po niyon yang gabi. May na lang gid po daw ko no mabanding na pila ka oras kay wala na po mi kabalo choy og pila na po ka tuig nga mauban na mo ni ilang ginikanan. O nang wala na lang gid po namo gipeskwela among bata karong adlaw kay may na lang gid po mabanding silang ginikanan. Unya pag magdula sa tong mga bata na choy agasugod na pre mi kuha na rambutan kay kanay mangog agalon sa akong Paris kay pagpadulong niya uli anay kanisaan na magunidaan nga og mobalik siya magdala daw kuno siya prutas og rambutan og dili baka abukado. Gusto gid kuno sila muka og presko nga prutas nga gikan gid kuno dire. Mao nang naatol man gid pon nga namunga atong rambutan og abukado at timing gid po gayo na gid po madala atong Pares. Unya ang rambutan pag natsoy murag pilahay ra gid po ang hinog pero okay ra gyapon ginatsoy kay murag gamay-gamay ra magid po ang dalon sa atong Pares kay naa man gid po limit ang timbang kay tulo ra magid po ni ka klase nga prutas yang dalon o dili lang gid po kay nato daghanon kay aron dili gid po mulapas sa timbang kay aron makuha gid po nato isa ka milyon. What? Unya paghuman na mong panguha sa rambutan choy ang ibalhin na po din mi sa abokado og panguha unya nakanindot lagi po sa among abokado choy kay madala ra gyud po nimo kabot. Unya gitistingan dai na sa Paris choy og kino-kino diha kay og guwang na bagining abokadoha. Unya kay ana tong Paris choy nga guwang na daw kuno amo na ato nagpudeng gipasaka sa tong bata diha. Unya kani nga abokado choy og kabilin pagini sa akong ginikanan unya permiro pagini ning bunga choy nga murag iya paging agalon mo nakauna og kaon. Pero okay ra gyapon kay na choy kay mohatag man yang agalon daw kuno isa ka milyon. Aw paldo. Unya kami ana choy busy kay may pagpanguha sa abokado unya nga mo ding bata diha ka manghuran choy o busy gid po kay kitkit anang rambutan unya kay humana matag panguha og abokado choy ani bali na po tagkuwag santol sa tong silingan kay naatol man gid po choy nga namunga ilang santol amo gid po nang tulo ka klase nga prutas ang madala sa atong Pares unya wala ra magid po kailang nga galon sa akong Pares aning santol choy pero magpadala lang gihapon daw kuno sila kay aron matilawan daw nila unsang lasa anang santol unya ang nakanindot lang gid po ning santol sa atong silingan kay grabe gid po katamis makaingon lagi kag makrema unya kay humana matag panguha sa mga prutas nga dalonon sa itong mga Paris choy o dili gid po kay nato daghanon kay murag dili magid po masilbi kay mulapas magid po sa timbangan igaw gid po sila makatilaw unya nga mo ding mga sako pa na choy gatuo gid sila gipaabsent sila silang mama kay magbanding-banding gipaabsent ra man day para manilhi ganing palibot makaingon lay kag way bagot-bot dia. What? Pero pag human nila pagpanilhi na choy o dili gid pod mawala na ang banding unya kani ra bagid among bata nga kamanghuran choy dili na ra bagid unta ni musugot nga mobalik kay ang mama. Nobody else could ever know the part